रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम ये बात कर रहे थे कि देखो जो वक्त होता है या तो वो क्या बनता है, ज़र्फ बनता है मुअद्दा लहू की, जिसको अदा किया जा रहा है उसके लिए ज़र्फ है, या उसके लिए मियार है। अगर तो उसके लिए ज़र्फ बन रहा है कि उसके अंदर उस वक्त के अंदर कुछ और उसके अलावा भी उसी जिन्स की इबादतें अदा की जा सकती हैं, तो ज़र्फ बन रहा है। जैसे ज़ोहर का वक्त होता है, ज़ोहर का वक्त सिर्फ 4 फर्ज नहीं, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो ज़ोहर के वक्त के अंदर, 4 फर्जों के अलावा भी। ठीक है, तो वो क्या बन रहा होता है उसके लिए, वो ज़र्फ बन रहा होता है। तो लेकिन रमज़ान के अंदर देखो, रोज़ा जो है नियत सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, वो क्या बनेगा, वो उसके लिए मियार बनेगा, मियार बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ना उसमें से आ जाएगा। तो अब खुद आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि देखो, वह इन काना वक्त हुआ म्यार अल्लाह, ये आखिरी लाइन जो आ रही है, वह इन काना वक्त हुआ म्यार अल्लाह, कि अगर वो वक्त क्या बन रहा था, म्यार बन रहा था, बिमान अन्नहुला यसा गैरहा, कि वो उसके अलावा किसी और को रखने की सलाहियत ही नहीं रखता, कसौ में फी रमज़ान, जैसा कि रमज़ान के अंदर, ठीक है ना, रोज़ा रखना जो है ना, इसमें से फ़इन्न तायीन, तो कहते हैं इसलिए कि फ़इन्न तायीन लैसा बिशर्त, तो यहाँ पे तायीन शर्त नहीं होगी। क्या मतलब, रमज़ान के अंदर एक आदमी सिर्फ यूं नियत कर लेता है कि आज मेरा रोज़ा है, तो उसका रोज़ा कौन सा होगा, रमज़ान का रोज़ा ही होगा। ठीक है, फ़इन्न लैसा बिशर्त इन कान साइम सहीयन मुकीमन, अगर क्या था, वो सही था और मुकीम था, सही था और मुकीम था। ये मैंने उस दिन भी बात की थी, मुसाफिर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो है ना, तो सही था और मुकीम था। जी, तो ऐसे मुतलक नियत है, तो मुतलक नियत के साथ भी दुरुस्त हो जाएगा। जैसा कि एक आदमी ने कहा कि आज मेरा रोज़ा है, वह नियत नफल, ऐसे ही अगर नफल की नियत भी करेगा तब भी रमज़ान का ही रोज़ा होगा। कहता है आज मेरी नफल की नियत है, नफली रोज़ा है। वह वाजिबिन आखर, या सही मुकीम था, कहता है आज ना मैं पिछले साल का कज़ा रोज़ा रखता हूँ, तो तब भी क्या होगा, रमज़ान का ही रोज़ा अदा होगा। लिअन्न तायीन फिल मुतय्यन लग़वन, इसलिए कि जो चीज़ मुतय्यन शरीयत की तरफ से जो चीज़ मुतय्यन हो चुकी है, उसमें तायीन करना क्या हो जाता है, लग़व हो जाता है। जो चीज़ शरीयत की तरफ से मुतय्यन हो चुकी है, उसमें तायीन करना क्या हो जाएगा, लग़व हो जाएगा। तो इसलिए ये तो बात वो हो गई है कि इसमें से, ठीक है ना, तो लग़व हो गई है उसमें से। लेकिन ये बात है कि वह इन काना मरीज़न, हाँ अगर मरीज़ था, फफ़ीह रिवायतान, तो अब उसमें 2 रिवायतें हैं। वह सही वुक़ूअहु अन रमज़ान, सही कौल यह है कि ये जो अगर मरीज था, अगर इसने रोज़ा रख लिया और नियत कोई और भी कर ली, तब भी इसका जो रोज़ा होगा वो रमज़ान का ही रोज़ा होगा। क्यों भाई, मरीज को जो छूट थी उसकी बीमारी की वजह से थी, और अब अगर वो रोज़ा रख रहा है, इसका मतलब है कि वो बीमार तो था ही नहीं। जब बीमार था ही, उसका रोज़ा कौन सा होगा फिर तो उसका रमज़ान का ही रोज़ा सही होगा। कहते हैं फ़फ़ी रिवायतान व सही वक़ूअन रमज़ान, तो सही कौल ये कि उसका रमज़ान का रोज़ा सवाउन नवा वाजिबन आखर, ठीक है ना, बराबर है कि चाहे वो किसी और वाजिब की नियत करे, ठीक है ना, चाहे उसमें से तो सवाउन वाजिबन आखर और नफलन, चाहे वाजिब की नियत करे चाहे नफल की नियत करे। अम्मल मुसाफिर, कहते हैं बहरहाल जो मुसाफिर है, फ़इन नवा अन वाजिबिन आखर वक़अम्मा नवाहु ला अन रमज़ान, तो वाजिब मुसाफिर को क्या मिलेगा, मुसाफिर जिसकी नियत करेगा वो रोज़ा हो जाएगा, रमज़ान का रोज़ा नहीं होगा उसका। वक़ाम वफ़िन नफ़्ल रिवायता, हाँ अगर नफल की नियत करेगा मुसाफिर, तो इसमें 2 कौल है। जैसे कि जी वो सही वक़ूअ रमज़ान, सही कौल ये है कि जनाब उसका रमज़ान का ही रोज़ा होगा। अगर मुसाफिर नफल की नियत करता है तो रमज़ान का रोज़ा होगा। हाँ अगर वाजिब की नियत करेगा, तो किसी और वाजिब की नियत करेगा, तो उसकी वो वाजिब नियत वो हो जाएगी।
ٹھیک ہے، یہ اس میں سے ٹھیک، اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسافر کو بھی تو چھوٹ جو ملی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو جو ملی تھی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ وہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ دیکھو جب بعد میں کہا ہے کہ یہ مسافر اور مریض کے دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، مسافر کے اس میں سے کیا بات کہتے ہیں، نہیں دیکھو مسافر اور مریض میں فرق ہوتا ہے۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جو تھا نا، وہ کیا تھا، اس کو گنجائش تو تھی نا، اس لیے تو مباح تھا روزہ رکھنا، اگر رکھ لے تو ثواب ملے گا، اگر نہ رکھے تو اس کے لیے کیا تھی، گنجائش تھی مسافر کے لیے، ٹھیک ہے نا، مباح تھا نا اس کے لیے جو ہے رکھ لینا، اس کے لیے ویسے بھی ہوتی، اور مسافر کسی بھی حال میں روزے کو توڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ مریض کے لیے تو پکی بات ہے کہ مریض اگر عاجز ہوگا تو تب کیا کیا جائے گا، اس کو روزے کی چھوٹ ہے، اگر وہ عاجز نہیں ہے تو پھر اس کو چھوٹ نہیں ہے، تو اس کا عاجز ہونے پہ اس کی شرط تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو وہ مسافر کے لیے تو کوئی وہ نہیں تھا، مسافر کے لیے تو صرف مسافر ہونا کافی تھا بس، اور مریض کے لیے کیا تھا، مریض کے لیے ایسا عاجز ہونا شرط تھا کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ ہو، خالی مریض ہونا تو نہیں تھا اس کے لیے، مرض بھی ایسا ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہو گیا، دونوں میں فرق ہو گیا، مریض کے لیے جو ہے وہ اور صورت بنے گی اور مسافر کے لیے اور صورت بنے گی، اس لیے انہوں نے اس کو فرق کی۔ اب آگے جناب یہ بات بھی ختم ہو گئی، اصول شاشی میں آگے بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ہوتا وہ ان کا نا وقت ہوا مشکل ہے، وقت اگر مشکل تھا، کیا تھا پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی یہ اس کے لیے معیار بن رہا ہے یا ظرف بن رہا ہے، نہیں وہ ان کا نا وقت ہوا مشکل کا وقت الحج، جیسا کہ حج کا وقت، دیکھو ذرا 5 دن ہوتے ہیں حج کے صرف، ٹھیک ہے نا، حج کے کتنے دن ہوتے ہیں، صرف 5 دن ہوتے ہیں بس، ٹھیک ہے نا، تو وہ 5 دن صرف، لیکن ہوتا 5 دنوں میں ہی، اس کے علاوہ ہوتا نہیں، لیکن حج کے افعال کی وہ 5 دن کیا ہوتے ہیں، وہ ظرف بن رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس میں سے بہت سے وقتوں پہ ادا کر سکتے ہو، اب یہ معیار ہے یا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ معیار سمجھا جائے گا یا وقت اس کو وہ ظرف سمجھا جائے گا، مشکل سے مراد یہی ہے کہ اگر دیکھو تو حج کے صرف 5 دن ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا بنے گا، یہ صرف اس کو معیار بننا چاہیے، لیکن اگر حج کے افعال کو دیکھو، حج کے افعال تو تھوڑی دیر میں ہو جاتے ہیں، اور یہ جو وہ ہے یہ کیا ہے، یہ اس کے ظرف بن رہا ہوگا پھر، تو کہتے ہیں جناب وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا، اگر وقت کیا تھا، مشکل تھا، کا وقت الحج، جیسا کہ حج کا وقت، اچھا جی، کہتے ہیں یشبہ المیارہ، یہ مشابہ معیار کے بھی روایت انہ لا یصح فی السنۃ الا حجۃ واحدہ، سال میں صرف انہیں 5 دنوں میں ہی ہو سکتا ہے نا، ایک مرتبہ حج ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ جب چاہو حج کر لو 5 دنوں میں، بس ظرف اور مشابہ ظرف کے بھی اعتبار ان افعالہ، اس لیے کہ اس کے افعال ہیں لا تستغرق وقتها، وہ وقت ہو تمام وقت کو شامل نہیں ہوتے،
साहब मुतलक नीयत नजर नहीं आ रही है। चलिए अब क्या करोगे कि जब मियार हुआ करता था तो फिर तो सिर्फ मुतलक नीयत काफी हुआ करती थी। जब ज़र्फ हुआ करता था तो तायीन नीयत शर्त हुआ करती थी। पढ़ा था ना पीछे, तायीन नीयत और सिर्फ मुतलक नीयत वाला। तो कहते हैं कि युसाब मुतलक नीयत है, तो दुरुस्त हो जाएगा मुतलक नीयत, मुतलक नीयत के साथ। क्यों? नजर नजर मियारी है, अगर सिर्फ मियार की तरफ नजर करो तो इन नवा नफलन, और अगर नफल की नीयत करेगा वकामा नवा, तो वो वाक़या होगा जिसकी नीयत करेगा नजर इला ज़र्फियत है, ज़र्फियत की नजर करते हुए। वला यसकतु तायीन फी सलात, कहते हैं तायीन साकित नहीं होगी नमाज के अंदर इसी के लिए। अच्छा ये बात खत्म हो गई थी, नई बात आ रही है। गोया हज के अंदर क्या होगा, दोनों की तरह की हुआ है। एक आदमी कह रहा है कि मैं, अगर देखा जाए तो कहते हैं मैं हज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ठीक है। और अगर इसकी ज़र्फ को देखोगे तो फिर क्या करोगे? फिर इसका मतलब है तायीन नियत करना शर्त है कि मैं फर्ज हज कर रहा हूँ, नफल हज कर रहा हूँ। ये इस तरह जो है ना, इसमें ये चीजें आ रही हैं जो कानून और ज़ाब्ता जो चला आ रहा है, उस कानून और ज़ाब्ते के तहत ये नियत करना फिर जरूरी होना चाहिए। ठीक हो गया? एक ही बात खत्म हो गई। एक इश्काल होता है, इश्काल ये होता है कि ठीक है, नमाज का वक्त जो होता है वो नमाज के लिए क्या बनता है? ज़र्फ बनता है। अगर ऐसा हो जाए कि, अगर ऐसा हो जाता है कि जनाब आप यूं कर लो कि वक्त अगर क्या रह जाता है, तंग रह जाए, बिल्कुल आखिरी 4 मिनट रह जाए, जोर का वक्त समझो 3 घंटे है, लेकिन आखिरी 3-4 मिनट रह गए बस, कि उसमें आपके पास सिर्फ जोर की नमाज अदा करने का वक्त हो और उसका किसी और वक्त का आपका चांस ही ना हो, तो क्या उस वक्त हम कहेंगे कि खाली नियत का ही काफी हो जाए? मतलब ये नियत कि मैं चार चार रखते पढ़ रहा हूँ बस, जोर की नियत करने की फराम शर्त होगी, क्योंकि भाई उस नमाज अभी पढ़ी नहीं हुई बंदे ने और आखिरी टाइम उसने फर्ज अदा करने, तो क्या वक्त की तंगी की वजह से, वक्त की तंगी की वजह से क्या हम ये कह सकते हैं कि जनाब मुतलक नियत ही काफी हो गए? किसी कहते हैं कि जनाब ये अली कहते हैं कि जी वला यसकतु तायीन हो, कहते हैं तायीन साकित नहीं होती है इस सलात नमाज के अंदर लिजी के वक्त, वक्त की तंगी की वजह से। ठीक है ना? क्यों? इसलिए कि कहते हैं कि इसलिए कि वही नस्सा आता बाकी है, तो कि वो सब जो है ना वो बाकी है, वो सब अभी भी क्या है, बाकी है उसमें से। ठीक है ना? उसमें से यह नस्सा आता बाकी है, इसलिए बीमाना अन्नहु लौ शरा मुतनफ़िलन व इन काना हराम। इस एतबार से कि देखो अभी भी नफल तो पढ़ तो सकता है ना, अगरचे ये हराम है कि तू भाई नमाज नहीं पढ़ रहा, फर्ज अन्नहु शरा मुतनफ़िलन सह अगर नफल की नियत करेगा दुरुस्त हो जाएंगे नफल ना। व इन काना हराम, अगरचे क्या होगा वो हराम होगा इसके, इसको फर्ज पढ़ने चाहिए थे, नफल नहीं पढ़ने चाहिए थे। व इन काना हराम वला यतअय्यनु जुज़्उम मिन अज्ज़ाइल वक़्त मितायिन अब्द कौलन। अच्छा ये नई बात आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा ये इसमें से ये इसमें से अच्छा करें वला यतअय्यनु जुज़्उम मिन अज्ज़ाइल वक़्त, और वक्त के अज्जा में से कोई जुज
جو ہے نا ولا يتنجز من اجزاء الوقت بتعیین العبد قولا، کہ بندے کے قول سے متعین کرنے سے وہ چیز متعین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. جزء من اجزاء الوقت، وقت کے اجزاء میں سے کوئی جز متعین نہیں ہوگا بندے کے متعین کرنے کے ساتھ. وَإِنَّمَا بِفِعْلِهِ، ہاں قول سے نہیں، اس کے فعل سے متعین ہوگا. جیسے الحانس فی الیمین ہے، جیسا کہ حانس یمین کے اندر لا یتعین وائم من خصال اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جناب وہ اس میں سے بالفعل کیا ہوگا، اس پہ ادا ہوگی. بالفعل جو ہے نا وہ اس میں سے ادا ہوگی. وَإِنَّ كَالْحَانِسِ فِي الْيَمِينِ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی ایک متعین نہیں ہوتا کفارے کے لیے الا فی ضمن فعلی ھذا فی الاداء. کہتے ہیں کہ جناب مگر فعل کے ضمن میں، تو یہ جو ہے نا یہ ادا میں ہے. اما فی القضاء فلا بد من التعیین. کہتے ہیں کہ قضاء میں ضروری تعین کرنا صلاۃً او صوماً او حجاً، چاہے صلاۃ ہو، صوم ہو یا حج. اب سمجھو یہاں سے کیا بتا رہے ہیں. اگر کوئی بندہ قولاً کسی وقت کو متعین کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عملاً تعین نہیں کرتا، تو یہ اس تعین کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، عملاً تعین نہیں کرتا، قولاً صرف تعین کرتا ہے، تو اس سے کیا نہیں ہوگا، متعین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، عملاً تعین نہیں ہوگی. انہوں نے اس کو قیاس کیا کس کے اوپر، حانس کفارے کے اندر. کفارہ دیکھو آپ کو معلوم ہے شریعت نے یہ چیز بتائی ہے کہ جب آدمی وہ ہوتا ہے اگر قسم توڑتا ہے تو اس کو کتنی ملتی ہیں، 3 قسم کی چیزیں اس کے اوپر آتی ہیں. یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا،